السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم أم يقين غليزة. اليوم السابع لرمضان، رمضان مبارك، إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا ونصوموه بالصحة والهنا ونكملوه بالصحة والهنا. ماذا بكم يا ناس، إلزموا بيوتكم لتحمي نفسك وغيرك وعائلتك، والله المرض راه بزاف وراه يكتر. لازم تحموا نفوسكم، لازم تبقوا في الدار. إن شاء الله ربي يجيب الخير ويرفع علينا البلاء. اليوم جبت لكم موضوع نحلوه مع بعض للسنة الخامسة طبعا. نبداو بلا ليكتور دو تكست إن شاء الله. Ensemble, protégeons l'environnement. L'environnement est le milieu qui nous entoure. Pour vivre sainement, nous devons protéger ce milieu de tout ce qui peut le polluer. Pour cela, la participation de tous les citoyens est nécessaire. Ainsi, nous devons, entre autres, de déposer n'importe où les ordures, dans les quartiers notamment, respecter les espaces verts et aider à la plantation des arbres. هذا التكست راه يهضر على المحيط، يجب حماية المحيط المكان اللي نعيشوا فيه، يجب باش نعيشوا فيه بصحة، يجب حمايته من كل ما يلوثه، ومشاركة كل المواطنين، المشاركة تاعهم مهمة جدا في هذه حماية المحيط. ولا يجب أن نرمي في أي مكان النفايات، ويجب احترام المناطق الخضراء، ويجب المساعدة على زرع الأشجار. هذه بصفة عامة هذا النص على واش راه يهضر. دونك دروك بيسك فهمنا هذا النص لو تكست، اون فا باسي او كيسيون كومبريهنسيون دو ليكري. عندنا 6 أسئلة وعليهم 6 نقاط. 6 questions, 6 de l'écrit. La première question, recopie la bonne réponse. اكتب الجواب الصحيح. Le texte parle des océans, de l'environnement, des animaux. قرينا لو تكست فهمناه. دروك هاد لو تكست راه يهضر على لي اوسيون ولا l'environnement ولا لي animaux. نختار الجواب الصحيح. La question numéro 2, écrit vrai ou faux. صحيح أو خطأ. Il faut jeter les déchets par les fenêtres. Il faut protéger l'environnement. On va passer à la question numéro 3. Coche la bonne réponse. Polluer veut dire détruire la nature, nettoyer la nature. هنا راه يقول لي أعطيني المعنى تاع لو مو polluer. رانا شفناه في الفصل الثالث، المعنى تاعو c'est détruire la nature ولا nettoyer la nature. On va passer à la question numéro 4. Remplace le mot souligné par un pronom complément. Les pronoms compléments قرينا le, la, l'apostrophe et les. راني دايره هذا الدرس ماذا بكم تروحوا تشوفوه. Où il remplace le complément d'objet direct. Donc l'environnement est le milieu qui nous entoure. Il faut protéger l'environnement. هنا le mot souligné c'est l'environnement. 5. Complète. Le citoyen est obligé de protéger l'environnement. تحت عطاني لي sont de protéger l'environnement. نشوف هنا لو وهنا لي. شو الفرق بين الجملتين؟ دونك واش لازم ندير؟ في citoyen وفي obligé. 6. conjugue au temps qui convient. صرف في الزمن الملائم. Aujourd'hui, le citoyen protège l'environnement. Demain, le citoyen l'environnement. نحوسوا على الفرق بين الجملتين. Je compare les deux phrases, aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, c'est un indicateur de temps. De quel temps? Demain, c'est quel temps aussi. Donc, je dois conjuguer le verbe هذا, protéger, مع le citoyen هنا, بصح في un autre temps. حوسوا عليه وماذا بكم تراجعوا الدروس ونشوفوا la production écrite. La consigne de la production écrite. La forêt est essentielle dans notre vie. Il faut la protéger. الغابة مهمة في حياتنا يجب حمايتها. rédige 4 à 5 conseils pour expliquer à tes camarades comment la protéger. اكتب 4 إلى 5 نصائح باش تفهم أصدقائك كيفاش نحمو الغابة. يقول لك utilise il faut, il ne faut pas. دائما من نبغوا نعطوا les conseils, j'utilise il faut, il ne faut pas. Bien sûr, après il faut, il ne faut pas, le verbe à l'infinitif. Aide-toi de la boîte à outils suivante. عندنا les arbres, les animaux, les ordures, le feu. Couper, planter, protéger, jeter et mettre. ما غاديش نشرح لكم بالعربيه لاخاطش شرحت لكم في الدروس السابقه هذه الكلمات، وباش بوغ انريشير لو ليكسيك تاعنا، باش يكون عندنا الليكسيك تاعنا الفوكابولير الكلمات تاعنا تولي غنيه، لازم نتعلموا هذه الكلمات ونعقلوا عليها. داكوغ دونك ماذا بكم تخموا مليح. غادي نخلي لكم رابط هذا الموضوع في صندوق الوصف، ماذا بكم تشوفوا الرابط تيليشارجوا الموضوع وتحلوه مع بعض ونروحوا نشوفوا الحل ان شاء الله.
Passer à la correction. Donc, la bonne réponse, le texte parle de quoi? De l'environnement. يهضر على المحيط, donc je choisis l'environnement. La question numéro 2, vrai ou faux? Il faut jeter les déchets par la fenêtre, c'est faux, bien sûr, خطأ. Il faut protéger l'environnement, c'est vrai. نحوسوا عليهم في النص نلقاوهم. La question, la réponse numéro 3, coche la bonne réponse. Polluer veut dire détruire la nature. Polluer هو التلوث هنا تحطيم أو تهديم الطبيعة. إذن هذا المعنى تاع polluer c'est détruire la nature. La question numéro 4 ou la réponse numéro 4, donc je remplace le mot souligné par un pronom complément. L'environnement et le milieu qui nous entoure, il faut le protéger. Et le parce que l'environnement c'est un nom singulier masculin, donc je mets le. L'environnement entre le verbe, puisqu'on a deux verbes, on نحطوا le il faut le protéger. Complète, le citoyen, les citoyens, donc singulier masculin, j'ajoute le S, d'accord, citoyens sont obligés, et là c'est le passé composé, est obligé, sont obligés, donc هنايا obligé درنا ال et خليناها كيما كانت زدنا le S. Pourquoi? Parce que quand j'utilise l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Puisque le sujet est au pluriel, donc je dois ajouter le S à la fin. Donc les citoyens sont obligés de protéger l'environnement. La réponse numéro 6. Aujourd'hui, le citoyen protège l'environnement. Aujourd'hui, c'est le présent. Le citoyen protège eux. Donc demain, c'est le futur. Puisque le futur, je dois mettre l'infinitif, la terminaison de l'infinitif, plus la terminaison A, puisque le citoyen c'est il ou elle, c'est il plutôt. Donc demain, le citoyen protégera l'environnement. Inch'Allah, تكونوا جاوبتوا عليها 6 نقاط. نروحوا نشوفوا la correction de la production. عندنا des critères تاع التصحيح تاعنا. La première des choses, elle y a 4 points, 4 نقاط. الأولى يشوف la pertinence de la production, ça veut dire respect de la consigne. غادي يشوف لك إلا احترمت السؤال تاعه، هو يقول لك هدر اعطي نصائح، انت تروح تهدر له على ان انيمال ولا تهدر له على اون كاتاستروف ناتوريل، وهنا بعدت على السؤال. دونك هنا لو ريسبي دو لا كونسين عليه ان بوين. كويرونس سيمونتيك، organisation des idées, lexique approprié. Donc يشوف الافكار الى راهي مرتبه، ويشوف الكلمات الى عندها علاقه مع الموضوع. correction de la langue، هنا يروح la langue، utilisation de il faut, il ne faut pas. هو قال لك utilise, donc لازم يلقى il faut, il ne faut pas. La présentation du texte لازم يلقى pour protéger ويلقى 2 points، ومن بعد يلقى les tirés المطات كيما علمتكم في البرودكسيون écrite. Donc هذه la présentation du texte. ومن بعد يروح يشوف perfectionnement, c'est l'originalité de la production et richesse du contenu. Ça veut dire تعطي حاجة original. production écrite تاعك تكون فيها أفكار، فيها كلمات يعني خارجين على الموضوع، على التلاميذ الآخرين، يعني تعطي حاجة من عندك، حاجة كلمات ما شاء الله، ويكون عندك غيشاس يعني غناء في الكلمات تاعك. إن شاء الله تكونوا فهمتوني. نروحوا نشوفوا la production تاعنا. Donc حنا نهضروا على la forêt. Donc نقول pour protéger la forêt, on dit 2 points, on dit les tirés تاوي. On dit il faut, il ne faut pas. Donc il ne faut pas couper les arbres, le verbe خليته في l'infinitif. Il faut protéger les animaux. Il ne faut pas jeter les ordures. Il faut planter de nouveaux arbres. Il ne faut pas mettre le feu. Donc pour protéger la forêt, شدرنا 2 points وعطينا. Donc هنا رانا احترمنا الموضوع، هضرنا على la forêt. ورانا عطينا الكلمات اللي عندها علاقة مع الموضوع، ورانا استعملنا il faut, il ne faut pas، ودرنا 2 points ودرنا هاد لي تيري. ويشوف تاني les fautes d'orthographe، d'accord، les arbres par exemple pluriel، les animaux لازم x، d'accord، يشوفوا كل شيء. دونك هذه عليها 4 نقاط. ان شاء الله تكونوا فهمتوا والموضوع عجبكم. ماذا بكم الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش بارطاجي الماكسيموم باش يستفادوا كاع التلاميذ. ما تنساوش لايكي، ما تبخلوش عليا باللايك، وما تنساوش اللي راه جديد معنا يفعل الرنه باش يصله كل جديد من عند يقين غليزان. وان شاء الله نزيد لكم مواضيع جديده. ابيانتو في فيديو اخرى. ميرسي، او ريفوار، نحبكم بزاف. ميرسي.